about your experiences, your insights, and challenges in working in the tourism and hospitality industry, especially in a multicultural environment. So we really appreciate Kaayo your time and willingness to share your experiences with us. I am Stephanie De Leon, and I will let my group members introduce themselves as well. You guys introduce. Hello, sir. Good evening. My name is Silvera. And can you please introduce yourself and share a short background about yourself, sir? So my turn. So my name is Julius Ralph Lape. So I live in Pardo. Recently living at Pardo and recently working at West Hotel Conference Center Cebu. Starts at 2011 until present. So 15 years working in the hotel industry. Also, uh, 3 years working abroad in TGI Fridays. So I've been working in this industry quite some time. So mga most likely 17 years na. So it's kana bang comforting zone sa akong area nga especially in talking to other guests, especially other nationalities. So thank you also sa opportunity nga I could share my experience sa inyo mga future of the HM students, so future of the industry. So I will be free to help you and answers your questions, your doubts, or mga insights. Thank you so much for that, sir. I am Carla May Kagampang, and um, could you also briefly share your career background, sir? Like, unsa imong first job before ka naka-work abroad, and unsa imong journey padung sa imong current job sa Cebu po, sir? Okay. So I am a graduate of hospitality management at the University of San Jose Recoletos. So after my college days, I work as a waiter. So mao gini first natong uh, trabaho. Atong time nga musulti sila HRM before bani ka hotel and restaurant waiter dayon receptionist. So my first job was server at the restaurant diha sa SM. Um, Pwede na ko isulti ang name sa restaurant? Yes, sir. It's okay. So, ang name sa restaurant is mga fried chickenan lang, mga fried chickenan. So, that's my first job after my contract. Okay, before is contract ra magud ang trabaho sa una. 6 months, 6 months. So, after my 6 months, abroad ko. So, during my application sa abroad, akong gi-applyan to dili kay usara ka agency. So, first na kong gi-applyan nga agency diha sa Puente. And then after na kong ni-apply is dito sa akong gi-applyan is daghan na kag makaila. So imo ang makaila dito daghan na sila giadto nga mga agencies which is dito ko i-introduce nila nga bay kumpleto na mga requirements. Let's go to other agency, apply ta. So dito sa ko nakaila og amigo nga i-apply mi og peso dito sa Capitol which is dito ko nadawat. Yeah. Ato nga time man good is kung kinsay makauna namo og tawag from the agency tawagan mi mo yung i-priority. Yeah. Ato na time is dapat kamo if mo apply gyud mo abroad pagpangutana mo unsay mga requirements kailangan kay para inig-apply ninyo inighatag nila requirements ready na mo dili kay diha pa mo ni apply diha po mo makuha og requirements so
hassle sa inyo nga part, and then ubo og chance nga madawat. Kay pangutan-on mo, especially cruise ship karon, dili siya sayon kay nagkagay requirements baon. By my time, atong 2013 siguro, ang tanan requirements sa cruise ship is dito pakuhaon sa Manila. Ang dako kay kagasto. So kamo karon, swerte kay mo karon nga ang mga agencies is naa na diri sa Cebu. So pwede na mo maka-walk in sa ilaha nga mo apply. Then karon recently working at Questmano. So ako ang side duties dito is also departmental trainer, brilliant in skills trainer. So bago lang na update last year, i-update na sa last week ang amo ang certification as a brilliant trainer. So currently karon is my job is banquet waiter. Banquet supervisor. Naanad mo waiter. So banquet supervisor, but my first job there sa Quest is bartender. After 3 years na ko pagka-bartender, they promote me as sa regularization. Regular lang sa. After sa regularization, nahimo ko ang bar captain. Bar captain, and then after sa bar captain, nakita ang potential, nahimo og restaurant supervisor. And then after sa restaurant supervisor, ibali na sa nila og banquet supervisor. And then departmental trainer. So, pili ang pilang kuan. First aider. Sa hotel man Yes, sir. wala minars, kami nga first aider is kami ang dapat substitute nila. So dili kay if you're working the hotel, you have your job description, kana ray mong trabaho. So if you're working in the hotel, mas better daghan kag mahibaw-an even if dili na imong department. Okay. In the hotel industry or ato ang industry is dapat dili kay usara ka job description ning mahibaw-an. So dapat nagibaw sa sa mga laing departments sa ilahang mga trabaho. Okay. It's for your own good, di ba? Mas daghan ka og nakatunan. So bisag asa ka ibala nila, you're qualified. Okay, dito gayo og kanang especially sa ato ang part as a hospitality management. Mao ginay dapat natong mahibaw-an if you're in the hotel, tanan nga dapat trabaho sa usa ka tawo sa hotel dapat kamao mo bisag dili lang mo master a little bit of everything kana. Yan focus mo sa inyong job description ngayong gi-applyan. Left na siya. Okay, now currently ako is banquet supervisor. So sa ako ang part, if they will ask me if I will go to that certain department, walay kurat. Pwede ra gyud bisag imuubo kong security nila, pwede ra gyud because I know what's their job description. So bisag asa nga department, except lang ang mga department heads ha, exec cops, it's a little too high for me, especially numbers. So numbers sa mga DH mo na lagi fokusan. So sa ako ang gifokusan is how to handle problems, how to handle different nationalities. Okay, amo man ginaon mo na namo. So sa kung saan pa na nila og bali-bali ang problema, you're properly trained, walay problema nga dili masolban. Lisod siguro, pero dili imposible. Thank you so much for that, sir. When you work abroad, sir, unsa imuhang mga experiences working with guests and co-workers from different cultures, and
unsa ang mga main difference sa imuhang experience sa abroad compared diri sa Cebu, sir? So, start na sa coworkers lang sa. So, ang when you work abroad man good, you have maybe almost complete nationalities yun nga imuhang ma-encounter. So, first na ko na experience dito is ang mga tao is maayo pa kay nimo. Maayo jud na sila. First, ila nang ipakita kung say maayo nila. Dili pa na nila ipakita. First, ang ilahang bad side. Of course, di ba? So, dito man god sa akong gitrabuhan, when you work at the restaurant, especially sa akong gitrabuhan is kakuan mo ng TGI Fridays. Thanks God it's Friday. Ano ko ang restaurant nga gitrabahoan. So, I've encountered mga nationalities dito, Egyptians, mga Indians, Pakistan, Nepal. So, sila, dali raman sila ka halobilo, but never trust yun anyone there except yourself. Ayaw i-share tanan nila on what have you learned there. Okay, sa ako nga part man good, na-trainer sa ko dito sa TGI Fridays, but those things that I learned dito sa TGI Fridays, dili man good nimo ma-apply dito because of sa mga tao, sa mga tao. So what I mean is, ang mga tao mo dito dili kasabot. Okay, paano ko Middle East? So Saudi Arabia, sa mo ba na imo og hatag fine dining pa na imuhang serbisyo diya, they will never understand it. Kay ang mga nationalities dito is lahat isalingan man good is they have their own kwarta. So daghan dato sila. So ang tanaw nila nato mga Pinoy, mga sulugoon ra gid. That's why ang akong na-realize na sa bunsaon pa nako og katpon diri, ako ipakita nila, they will never understand. That's why akong gibuhat is pag-training me, ang akong gi-train is akong gi-keep sa akong self. By the time when I was here in Cebu, that's the time na diha na ako gi-apply ang akong nakatunan dito sa gawas. Okay. Diri man gud sa ato is ang mga tao is particular jud gayo na sila sa mga service. So kailangan kung say first, especially kung sa restaurant ka, service sequence, dapat welcoming to bidding farewell, imo ginang ma-execute og tarong, especially when you work at a fine dining. When you work at a fine dining, ang pinaka-importante yun is kanang service sequence. The service sequence starts at welcoming the guests to bidding farewell. So, welcoming the guest, how we welcome the guest, how we check their reservation, how we lead the guest to the buffet table, how we lead the guest to their table, how we present the waiter, the server, how to present uh, beverage menu, how to serve beverage menu, how to present food menu, how to serve food menu, and then validating guest satisfaction, presenting